ہن میں تانوں تھوڑا جہا نا چلو اختصار نال واقعہ سنا دینا اصحاب الاخدود دا. میرے سامنے صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم جو میں انشاءاللہ واقعہ پڑھنا ہے, لیکن میں دعا کرنا ذرا صدقے دل دے نال آمین کہنا. اللہ تبارک و تعالی سانو ایمان توحید عطا فرمائی, اللہ پاک سانو اے تے استقامت بھی نصیب فرما, اللہ سانو یہ برکتاں بھی نصیب فرما. ویسے اس پاسے جان دی لوڑ نہیں ہے, تانوں پتہ ہے کہ بندہ جنی دیر تک مشرک ہوئے نا انہوں سب نالوں زیادہ کوڑی شہر رب دی توحید لگتی ہے. جنی دیر تک وہ شرک دی بیماری چ ہوئے گا نا انہوں سب نالوں زیادہ تکلیف اللہ دی توحید تو ہوئے گی. تے جدو اللہ توحید دی سمجھ عطا کر دے, رب توحید دا مٹھا لا دے, پھر وہ اپنے آپ نو اگ دیاں کھائیاں چ بھی سٹ دیندا ہے. ہن ذرا توجہ فرمانا, اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانا ملکن فی من کانا قبلکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود دا واقعہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا صحابہ تواڈے تو پہلے ایک بادشاہ, توجہ میرے ول, تواڈے تو پہلے ایک بادشاہ, اے بادشاہ بڑا بے ایمان, اے نہ سمجھو ایک ہی فرعون گزریا, بڑے بڑے فرعون بادشاہ گزرے نے, بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے نے. فرمایا تواڈے تو پہلے ایک بڑا ظالم بے ایمان مشرک بادشاہ گزریا ہے, اے دی ساری بادشاہ جیڑی ہے جادو دے سر تے چل دی ہے بھئی. اس بدبخت بادشاہ نے ایک جادوگر رکھیا ہے تے رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت آیا جدوں جادوگر بوڑھا ہو گیا, انہیں آکھیا بادشاہ فبعث الیہ غلامن اعلمہ السحر, میرے ہن آخری وقت لگدا ہے قریب آ گیا, او ڈھیڑ عمر شروع ہو گئی ہے, کوئی لڑکا کل دے, کوئی ذہین و فتین میرے کو نوجوان کل دے, میں انہوں جادو سکھا دیاں تاکہ تیری بادشاہت سلامت رہے, تاکہ تیری بادشاہت مضبوط رہے. چنانچہ اس بادشاہ نے جادوگر تے کہن تے ایک نوجوان, نو خیز نوجوان دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے. رسول پاک فرماندے نے روزانہ ہی او دے جادو کردے کولو جادو سکھن لئی جاندا ہے, جادو سکھدا تے واپس آ جاندا ہے. چل دیا ایک دن رستے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیروکار ایک راہب بہت بڑا عیسائی عالم ہے, اے بھی رستے دے اندر ہے. ایک دن چل دیا فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ, ایک دن او دے کول بیٹھ گیا, او دیاں راہب دیاں گلاں باتاں سنیاں, عیسائی عالم دیاں گلاں باتاں اس نوجوان نے سنیاں, نو خیز نے سنیاں تے فاعجبہ, تے راہب دیاں گلاں بڑیاں پسند آئیاں. لہذا جدے نے جادوگر کول جانا پہلے راہب دے کول بیٹھ جانا پھر جادوگر دے کول جانا. اچھا کدی کدی اس طرح ہونا اونے نا راہب دیاں گلاں جینون گلاں سن, توحید والیاں گلاں سن, او دل نوں لگنیاں تے اوتھے وقت نہ کس ویلے بہتا لگ جانا تے فضربہ, اونے جادوگر نے مارنا. انہیں ایک دن آ کے راہب نوں دسیا استاد محترم کدی کدی میں لیٹ ہو جانا تے اے چبل مینوں ماردا ہے تے دسو اے دا حل کی کڈیے. فرمایا جے ہن کوئی یہو جہا معاملہ کرے نا تو اس طرح کرنا, اینوں کہنا کہ بس مینوں نا آوندیاں دیر ہو گئی ہے, تے جے گھر دے پوچھن نا او ظاہر ہے واپسی تے بھی آ جاندا سی, تے جے گھر دے پوچھن کہ تو لیٹ کیوں آیا پھر کہیں جی مینوں اوتھے نکل دیا دیر ہو گئی. المختصر اے جڑا نوجوان بادشاہ دے جادوگر دے کول جادو سیکھن جاندا سی نا, اس توحید پرست عیسائی عالم دے کولے نے بیٹھنا شروع کر دیتا. سکھدا رہیا وقت گزردا رہیا, لیکن تھوڑا جہا ششو پنج دا شکار ہے, پتہ نہیں اے جادوگر سچا ہے کہ عیسائی عالم توحید پرست سچا ہے. اللہ پاک دا کرنا رستے دے اندر دابہ عظیمہ, ایک بہت بڑا چپایا رستے دے اندر ایک دن بیٹھا ہے تے رستہ بلا کے تے نو خیز آندا ہے. میرے دل اندر خیال آیا کہ اج میں اللہ کو دعا کر کے کہنا اللہ حق تے باطل دا رستہ وعدے کر دے,
ان کانا امر راہب ان کانا امر راہب احب الیک من امر ساحر. اللہ جے جادوگر دے مقابلے تے راہب حق تے وے تے سچا وے فقتل ہذہ الدابہ فرماہا فقتلہا تے یا اللہ میں نو پتھر مارنا اے جانور مر جانا چاہیے. چنانچہ انہیں پتھر ماریا جانور مر گیا. انہوں یقین ہو گیا کہ جادوگر جھوٹا ہے جادو گناہ ہے. اے جڑا عیسائی عالم ہے اے سچ بیا بولدا ہے تے حق دی گل بیا کردا ہے. چنانچہ اللہ پاک دا کرنا لوگ بھی پریشان سن. رستہ کھل گیا جانور مر گیا. انہیں آ کے پھر واپس اپنے راہب استاد نو دسیا استاد محترم جی انج رستہ بلاگ سی میں اس طرح پتھر ماریا تے وہ جانور مر گیا رستہ صاف ہو گیا لوگ چلے گئے. تے راہب استاد آندا بیٹا اللہ پاک نے تینوں بڑا کمال عطا کر دیتا ہے تینوں اللہ پاک نے میرے نالوں زیادہ شان عطا کر دیتا ہے. اگلے جملے تے غور فرمانا انک ستبتلا لیکن میرا بیٹا اللہ نے جڑا تینوں کمال دیتا ہے تیرے تے ازمائش آئے گی تیرے تے سختی والے دن آن گے لیکن میرا نام ظاہر نہ کریں کہ میں تیرا استاد ہاں. اس گدی تو تینوں بھاگ لگا ہے اتھوں تینوں یہ شان ملے ہے میں تینوں توحید دا علم دسیا ہے میں تینوں اللہ پاک والے ذکر اذکار دسے نے میری خبر نہ کریں. واقعہ گزر گیا وقت گزردا گیا پورے علاقے دے اندر اس گل دا شور پی گیا ہے کہ ایک نو خیز اٹھدا نوجوان بڑا نیک نوجوان ہے وظیفہ دسدا ہے ذکر دسدا ہے علاج کردا ہے. مادرزاد اندے جڑے ماں دے پیٹ چوں انے پیدا ہوندے نے اللہ انہاں نوں بھی شفا دے رہا ہے جڑے پھلویری والے نے انہاں نوں بھی شفا دے رہا ہے. اچھا بڑے بڑے لا علاج میرے ال ویکھو بڑے بڑے لا علاج بیمار آندے سن او بچہ ذکر پڑھدا سی دم کردا سی اللہ رحمتہ کر دیندا سی. فیصلہ بادیو تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اذکار ول آ جاؤ وظائف ول آ جاؤ صبح شام تے رات دے اذکار جڑے نے نا اے کھانے نالوں زیادہ محبت دے نال پڑھیا کرو. ایک ایک لفظ تے رکیا کر تے ایک ایک لفظ تے غور کریا کر. تیری اپنی کتاب الاذکار الگ ہونی چاہیے بچیاں دی کتاب الاذکار الگ ہونی چاہیے. ساری طاقت اور قوت اللہ پاک دے ذکر اندر ہے. ایویں کنی عمر ہونی ہے زیادہ تو زیادہ دی عمر 14-15 سال ہوئے گی تو ایویں فیس بک تے وقت ضائع پیا کرنا ہے تو ایویں واٹس ایپ تے پتر وقت پیا تیرا صرف اتنا ہی ہے کہ کتے قوالی سن لے کتے کوئی ڈرامے دا کلپ سن لے. آ ویکھ 14 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے کنا بھاگ لایا ہے. مادرزاد اندے بھی ٹھیک ہو رہے نے اللہ دے حکم نال بڑیاں بڑیاں لا علاج بیماریاں ٹھیک کر دیا. او گل چلدیاں نا اے جڑا ظالم بادشاہ سی نا اے دا ایک بڑا خاص سیکٹری سی جڑا ادھر بہندا ہوندا سی ادھر رازوں نے کرنا گلاں باتاں کرنیاں. او بھی انا سی مادرزاد انا سی انہوں بھی پتہ لگا کہ ایک نوخیز نوجوان دم کردا ہے پڑھائی دسدا ہے علاج کردا ہے اللہ شفا دے دیندا ہے. اے جڑا بادشاہ دا سیکٹری اے دے کول آ گیا آ کے کہن لگا میرا علاج کر دے میں تینوں آ خزانے داں گا بے ہدایا کثیرہ مسلم اندر میں پڑھے آندا اے سارے تحفے تیرے اور بھی تینوں میں بڑے تحفے دے دیاں گا. تے او نوجوان اگوں کہن لگا نوخیز لڑکا کہن لگا انی لا اشفی احدن میں کسے نو شفا نہیں دیندا جے شفا دیندا تے میرا کلا اللہ دیندا ہے. میں کسے نو شفا نہیں دیندا شفا رب دیندا ہے. تے گل سنو سیکٹری صاحب ادھر ویکھو جے تانوں شفا چاہیے نا تے ایمان لیاؤ ایک اللہ دی وحدانیت منو اندر توحید دی غیرت پیدا کرو تے میں انشاءاللہ مالک دا ترلا ماراں گا دعوت اللہ میں بھی مصلی تے بیٹھ کے رب کراں گا دعا کراں گا میرا رب تانوں شفا دے دے گا. خیر او ایمان لے آیا تے ایمان لے آن تو بعد اللہ پاک نے انہوں شفا دے دیتی انہیں انہوں وظیفہ بھی دسیا دعا بھی کیتی اللہ پاک نے شفا دیتی اکھاں اودیاں آ گئیاں. اچھا پھر ہونا بادشاہ دی مجلس گیا. ہن ذرا توجہ فرمانا اصحاب الاخدود دا واقعہ کیڑا ہے جے دے بارے قرآن کہہ رہا ہے فرمایا قتل اصحاب الاخدود قتل کر دیے گئے خندقوں والے النار ذات الوقود ان کھائیوں اور خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی اذ ہم علیہا قعود وہ ظالم ان کھائیوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارا کچھ دیکھ رہے تھے. سارا منظر انہاں دے سامنے ہو رہا ہے کہ مسلمان جل رہے نے وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید مگر یہ کہ وہ غلبے والے تعریف والے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات کے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید
ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਰੱਦਾ ਅਲੈਕਾ ਬਸਰਕ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਨੇ ਲੁਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਲਾ ਕਰ ਰੱਬੁਨ ਗੈਰੀ, ਤਵੱਜੋ, ਆਵਾਲਾ ਕਰ ਰੱਬੁਨ ਗੈਰੀ। ਇਹ ਸਰਕਸ਼ ਫਿਰੌਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਵਾਲਾ ਕਰ ਰੱਬੁਨ ਗੈਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਜਪਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬੀ व रब्बुक अल्लाह, और निरा मेरा रब नहीं और तेरा भी रब है। इन्नी गल जदों कही ते बादशाह दे तेवर बदल गए। और सैकटरी नूं ने मारना शुरू कर दिता, मारदा रहा, सजावां देंदा रहा। इत्थे रोक के मैं एक दुआ करनी है, मुहब्बत नाल दुआ करियो। ए बादशाह अपनियां सल्तनतां बचाण वास्ते अल्लाह दी कसम है बड़ा बड़ा काला जुल्म करदे जे। बड़ियां बड़ियां काल कोठड़ियां च उलमा नूं, सल्फी उलमा, रब वाले उलमा नूं सुट देंदे जे। इत्थे एक तड़प जाए मेरा दारा जरा इन्ने सदके दिल नाल आमीन करियो। या अल्लाह पूरी दुनिया ते जिथे भी तेरे सच्ची उलमा इन्ना जालिमां दियां जेलां अंदर ने, अल्लाह पाक रहाई नसीब फरमा। ऐ दुआ मेरे जिम्मे कर्ज है, मेरे जिम्मे कर्ज है, मैं कर्ज उतारना चाहना। अल्लाह पाक जेड़े तौहीद दी वजह तो, जेड़े हक दी वजह तो और कलमे सिद्क को जिहाद बुलंद करन दी वजह तो तेरे नेक बंदे दुश्मनां दियां जेलां अंदर ने, जालिमां दियां जेलां अंदर ने। अल्लाह पाक उन्हां ते सकीनत नाज़िल फरमा। इन्ने इन्नी सज़ा दित्ती। ये जेड़ा सैकटरी है मजबूर हो गया कि मैनू फलाने बच्चे ने दम किया, फलां बच्चे ने जिक्र दसिया, उस वजह तो अल्लाह पाक ने मैनू शिफा फरमाई है ते उन्हें मैनू अल्लाह वाला रब वाला रस्ता दसिया। खैर बच्चे नू बुलाया गया ते बच्चे नू बुला के पहले बादशाह बड़ियां तारीफां करदा आंदा, बच्चिया मैनू पता लगा तू बड़ा कामयाब जादूगर बन गया, मैनू पता लगा तेरे जादू च बड़ा कमाल है। तो फिर हुल अकमहा वल अबरसा, हुण तू जादू करना, मादर साहब अंधे नू शिफा दे देना, फलवैरी यानी ये ला इलाज मर्जां ने, छोटियां मर्जां दी ते औकात ही कोई नहीं। ये बादशाह दे सामने खलो के भी नौखेद नौजवान कहने लगा इन्नी ला अशफी अहदा, मैं किसे नू शिफा नहीं देंदा, अकल अपनी सेट कर, शिफा मेरा रब अता करदा है। ऐसी अंदर तौहीद दी जुर्रत ते तौहीद दी गैरत। कहंदा अच्छा, उन्हें बच्चे नू भी बड़ी सजा दी, बड़ा परेशान किया। नौखेद बच्चा सी, ज्यादा तो ज्यादा 14 15 16 साल दा होएगा। सजा देंदा रहा हत्ता के उन्हें आखिया सी ना राहिब ने इन्ना का सत्तुब तला, तेनू आजमाया जाएगा ते मेरा ना दसी, ते बच्चे बच्चे ही हुंदे ने। उन्हें राहिब दा दस दिता, ईसाई आलम दा दस दिता, वो भी आ गया। उन्हें आखिया इरजी अन दीनिक, अपने दीन तो फिर जा। उन्हें आखिया जिन्हों धोई दा मिठा लग जाए, उची बोलो सारे बोलो, धोई तो फिर दे। फदआ बिल मिनशार फवदअल मिनशारा फी मफरक रअसिही फशक्काहु। मुस्लिम बंदर में पढ़िया इस बदबख्त बादशाह ने आरा मंगवाया, वड्डी आरी मंगवाई, जिथों चीर कड्डी दा दरमियान अंदर आरा रख के इस राही अराहब आलम दे ने दो टुकड़े करके दे वजूद नू जमीन ते डेग दिता है। जिस्म दे दो हिस्से करके जमीन ते डिग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इन्ने ओनू बुलाया जिहड़ा अपना सैकटरी सी, जिहड़ा नाल बहिंदा हुंदा सी, नबीना सी ते ओनू अखां मिलियां सन। उन्हें कहा वेख लेना जो कुछ होया ही, तेरे नाल भी ये कुछ करना है। बुजुर्गो फिर की है, बीमारी है, तकलीफ है, मकरूज हो, कोई गल नहीं। इस सूरत तो पता लगता है ईमान वालियां दा अल्लाह किते बड़ा बड़ा भी इम्तिहान ले लैंदा है। ओ ते जिस्म दे दो टोटे उन्हां करवाए, लेकिन उन्हां दे ईमान तवक्कुल च कोई लचक नहीं आया। अगर कोई पर्दे अंदर मेरी मां बैठी है, अगर कोई मेरा बुजुर्ग बैठा है, बीमारी दे घेरे अंदर है, किसी भी तंगी अंदर है, अल्लाह पाक ने तेनू तौहीद दे के, सुन्नत दी गैरत दे के इस कायनात दा सब नालों कीमती खजाना अता फरमा देता है। सैकटरी नू कहन लगा बाद आ जाने ते तेरा भी हाल करांगे। उन्हें आख्या मैं कोई नहीं बाद आना। उन्हें फिर फदा बिल मिनशार आरा मंगवाया, ओदे भी विचकार रख के ओदे भी जिस्म दे दो टोटे कर दिते। खैर मैं वाकया मुख्तसर करना क्योंकि सूरत नू भी मुकम्मल करना है। फिर उस बच्चे नू बुलाया गया ते अपने फौजियां नू आख्या इनू लै जाओ पहाड़ दी चोटी ते लै जाओ, जिरवा आंदे ने चोटी नू, पहाड़ दी चोटी ते जाके उत्थे जे ते दीन तो बच्चा फिर जाए तो ईद छड़ दवे ते फिर इनू छड़ दे आ जे, नहीं ते धक्का दे के इनू मार दिओ। ओ लै गए, उत्थे चले गए ते जितों सुटन लगे बच्चे ने एक दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिता,
ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਕਫਿਨੀਹਿਮ ਬਿਮਾ ਸ਼ਿਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਹਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, اور نجائز مقدمات دیاں گلاں کرن والے ہو، کلے رات دے نیرے چ اٹھ کے اللہم اکفنیہم بما شئت دا دیوا سجدے چ بال کے تے ویکھو، پھر تانوں پتہ لگے گا اللہ اپنے بندے دیاں کیویں مدداں کردا ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، مینوں کوئی نہیں پتا، اللہ مینوں کافی ہو جا انہاں ظالماں دے کولوں۔ فرجف بہم الجبل فرجف بہم الجبل فسقطوا، جدوں بچے نے اندروں یہ گل کہی اللہم اکفنیہم بما شئت، پہاڑ تے زلزلہ آیا، سٹن والے سارے فوجی آپ ڈگ کے جہنم واصل ہو گئے نے، تے بچہ سلامتی دے نال نیچے اتر آیا ہے۔ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بٹ ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے، سمندر بھی اس نو ڈوب دے نہیں، بھٹا رزق دا جس دا ہریا ہووے، او پہاڑ تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، جڑا بندہ ربوں نہ مریا ہووے۔ خیر وہ بچہ واپس آ گیا ہے، او بادشاہ نے ویکھیا کہ فوجی نہیں آئے تے اے آ گیا۔ خیر انہیں آکھیا ہن اس طرح کرو، اینو کرکور اندر، کرکور عربی قدیم عربی ہے، اینو اندر کشتی، کشتی دا معنی ہے کشتی چ باہو، وچکار سمندر لے جاؤ، ایک موقع دیو، جے تے پھر جائے تے ٹھیک ہے واپس لے آؤ، نہیں تے اینو پھر غرق کر دیو۔ اے فوجی لے گئے، بادشاہ دے فوجی پولیس والے لے گئے، بالکل سمندر دے وچکار جا کے انہوں جدوں پوچھیا تے بچے نے آکھیا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اوتھے بھی کافی تو ہویا، ایتھے بھی میرے اللہ تو منوں کافی ہو جا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، فانکفأت بہم السفینہ، کشتی الٹ گئی، فغارقوا، اے پھر سلامتی نہ کنارے تے آ گیا تے سارے فوجی رب نے غرق کر دیتے نے۔ بالآخر ظالم بادشاہ جڑا باز نہیں آ رہا تے اس بچے نے آکھیا گل سن، گل سن، گل سن، ہیلو، جے تو اپنا چاہ ہی پورا کرنا ہے نا، اے جی اصحاب الخدود دا واقعہ، جے تو چودھری اپنا چاہ ہی پورا کرنا ہی نا تے گل سن، اے میرے ترکش دے اندروں ایک تیر لے تے تیر کٹ کے بسم رب حاذ الغلام کہہ کے مینوں مار، کہ تیر تینوں میں مارنا اس بچے دے رب دے نام تے، پھر تو کوئی میرا معاملہ تمام کر سکنا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک اے بچے دی کرامت اللہ جتے نظر کرم کر دے، دعا کریو چپ نہ رہو، اللہ ساڈیاں بھی بچیاں نو صاحب کرامات بنا دے۔ پتر جیڑی عمر چ گند ویندا پھرنا نا، میرے ال ویکھ، تیرا ستیا ناس اس موبائل نے کیتا ہے، ہر ویلے اپنی ماں کو موبائل کھول کے جڑا گند وینا کرنا، سب اس گند نے تیرا بیڑا گرک کیتا ہی۔ جیڑی تینوں ناو سمجھ نہیں نہ آوندی، سیگے سمجھ نہیں آوندے، ترکیب سمجھ نہیں آوندی، 8 سال پڑھدا رہنا، تینے بدل الکل لطف بیان دا پتہ نہیں لگدا، بیٹا چیک کر تیری تنہائی دے معاملے کی نے۔ 15 سال دی عمر، 16 سال دی عمر، 18 سال دی عمر، اقسم بجلال اللہ، اللہ دی قسم جے بندے دی اکھ اندر حیا ہوئے اور بچے دے اندر تقوی ہوئے، اے معمولی عمر نہیں، اے کرامت والی عمر ہے، اے ایمان دی مٹھاس والی عمر ہے۔ سارے بولو اللہ ساڈے بچیاں نو حیا دے دے۔ اس موبائل دے ذریعے سب تو بڑا حملہ تواڈے بچیاں تے کیتا جا رہا جے، بچیاں نو بغیرت، کرامت تے دور دی گل ہے، انہاں نو بغیرت بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ انہیں آکھا میرے ترکش تو تیر کڈ کے رب دے نام تے مار، انہیں کڈیا ماریا، فیس سد گئی، سد گاندے نے عربی چ کن پٹی نو، کن پٹی تے لگا، بچہ فوت ہو گیا، اور لوگاں نو پتہ لگا، عوام نے رعایا نے ویکھیا تے سارے جڑے نے انہاں پتہ کی آکھیا، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، اسی اس غلام دے رب تے ایمان لے آئے ہاں۔ کلمہ پڑھ کے تے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کلمہ پڑھ لیا۔ اس پھر بدبخت بادشاہ نے کی کیتا، انہیں آکھیا فامر بالاخدود بافواہ السکک، انہیں آکھیا گلیاں دے وچ ہی خندقاں کھود دیو، ٹوئے کڈ دیو، گلیاں دے وچ ہی خندقاں تے ٹوئے کر دیتے گئے، وہ اضرام النیران، انہیں آکھیا اگ پڑکا دیو، اگ پڑکا دیتی گئی۔ پھر جن ایمان لے آئے سن اس ظالم بادشاہ دے فوجیاں نے سارے مومناں نو اگ والیاں خندقاں دے اندر سٹ کے تے راکھ بنا دیتا ہے۔
ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਬਰ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੰਮਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਲਲ ਹੱਕ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਵਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਦਕਾਂ ਖੁਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਮਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਵੱਜੋ भी, ਹੁਣ तर्जुमा सिर्फ सुन लो। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की, वल यौमिल मऊद, कसम है वादा किए गए दिन की, व शाहिद व मशहूद, कसम है जुमे वाले दिन की, कसम है अरफात वाले दिन की, क़ुतिल अस्हाबुल उखदूद, कत्ल कर दिया गया खंदकों वालों को, अन्नार ज़ातिल वक़ूद, आग थी उन खंदकों खाइयों में ईंधन वाली, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जब वो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मोमन चलते हैं पे ते बादशाह ते दे फौजी ते वजीर तमाशबीन बन के ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, इन्हां दियां सड़दियां हड्डियां दा मजाक उड़ाते सन। अल्लाह फरमाते ने, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, और जो वो कर रहे थे मोमिनों के साथ उसको देख रहे थे। इन्हां कोई बेचारे जुल्म नहीं सी कीता, बदकारी नहीं सी कीती, किसी दा झुग्गा नहीं सी लुटिया। अल्लाह ने क्यों जलाया गया? वमा नकमू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, और नहीं उन्होंने इंतकाम लिया उनसे, और नहीं उन्होंने सताया उनको, और नहीं उन्होंने बदला लिया उनसे, मगर ये कि वो गलबे वाले खूबियों वाले अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो ज़ात के जिसके लिए ज़मीनों आसमान की बादशाहत है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है, अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान वालों को आज़माइश में डाला, ईमान वाली औरतों को, ईमान वाले मर्दों को, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, वलहुम अज़ाबुल हरीक़, और उनके लिए जला देने वाला अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, लहुम जन्नातुन, उनके लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, नीचे नहरां चल रही होणगियां ते ऊपर बाग होणगे, फिजा अंदर बाग होणगे। ज़ालिकल फौजुल कबीर, फैसलाबादी हो। इधर देखो, अल्लाह फरमाउंदे ने, जुल्म करके अपनियां बादशाहतां बचाना कामयाबी नहीं, धक्के खा के मेरियां जन्नतां दा मालक बनना कामयाबी।